ассалому алайкум дӯстон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, тансиҳат ҳастен. влоги имрӯзаро ай ана ҳами шириниҳои беҳад бамаза сар мекунем. мо иҷа омадем ҳами шириниҳои торт гирифтан. ҳамиҷа ҷои суғдиён даам хеле якта ҷои торт фурӯши тортпазӣ аста, беҳад пирожниҳои бамаза дора. мо иҷа тортгирӣ омадем ва хостум камтарагам хеле видео кунам. бисёртар мо ай фабрикаи ширин мерем, ам хеле торт пирожниҳо вақти пирожни хӯрдани шаван кӯдако вақти мо бигирем ба ҳамвора мо мерем ай фабрикаи ширин мегирем. ай тортора инам хеле маркази қаннодӣ дар рӯ парои саховат ҳастаем ҷа гирифтем тортои хушрӯ. иҷа имрӯз мо дабинен ҳаво беҳад ҳавои офтобаки гармакак, ҳавои хушрӯай. бо мо иҷа да як букет гули дига гирифтани будем ва камтарак хостум ами гулҳои зебоам барои шумо камтарак видео кунам. беҳад ами гул мада бисёр маъқулай, беҳад ман намехоҳам як букет гулам падаркак не ки ман мехоҳам як дона ами гулам боша, янамо гули роза мада як дона падаркак намада. беҳад маъқулай ами гулҳо. мо айҷа омадем якбора як букет гул гирифтем, баъд рафтем ба меҳмонӣ. дар иҷа ам дастархон ма камтаракак видео кардам, як дастархони хоксоронаи хушрӯ. ма камтарак аминҷа видео кардам ами дастархони хонаи ҷа як хонаи ҳевармай. ана иҷаш боша як рӯзи дигари моай. иҷа май камтарак гарохшӯрбо кардестам. гарохшӯрборо ман бисёр вақт мекунам авқоти таваққӣ. вақти хамир кунам дар чакдон нон ки пухтам, нони сиёҳ қатъи нони сиёҳ ки бипазам, баъд гарохшӯрбо ё ки луби шӯрбо ва донагиё мекунам дар тавақ. беҳад бамаза авқоти таваққӣ. имрӯз не ки ман таваққӣ накардестам, ман имрӯз камтар авқоти хеле косаакӣ кардестам. ҳамаша кубик майда кардам. вақти ами равғана дар чӣ дохтан, ман мехоҳам ки равған гарм шаванам хеле ба гӯшта бидозам, не ки хеле да ҳамаи ҷои дег косаву газ пазима ҳамаи ҷоам ҷазир мешавад. набинен вақти равған гарм бошад чихе ки дар назарам хушрӯ намеяд, фақат гарм мекунам. ами уже одат шудаги омада. нигоҳ кунед чихе равған мепара. нам хеле равған ма гарм кардам, гӯшта дохтам, камтар сирх мекунем, пиёзам медозем. ма каям хеле кунам. баъди чӣ авқот ма тайёр мекунам. вақти баъди авқот тайёр кардан ба ма газ ма мешум тоза мекунам, барое ки пеши тайёр кардан агар ма газ бишум, гази ма ҳамаш ҷазирабод мешавад. барои ма фақат баъди тайёр кардани чӣ хӯрок баъд ма газ пазма тоза мекунам. наминҷаира пиёзшона майда кардам, дохтам. камтараки дига намакш мекунам ҳозир. камтарак намак мекунам. хулоса мондаги чизои майдакардагӣ ма сабзию картошка ма медозам. иҷа далакай ма дохтам, ҳамаша нахи дохтамаш бо. баъд гарохи ки дар як каструлкаи дига ҷӯшонда иста будам, ба аю гароха дохтам. набинем уже гарохш беҳад ҷӯшондамаш ов шидай. беҳад хӯрок ба маза омадай. тайёр кардам. баъд ма бо имрӯз як чизи дига тайёр кардастам. қалама. дута қалама тайёр кардам. сета қалама тайёр кардам. якта барои хонара, дутаи дига
همسایه ما کودکده برای خونه همسایه را تیار کردم. ده قلمه تیارش کردم. قطعی ایچکه تخم نباتم خیلی مایده چایده قطعی گرفتم بردم قلممون به حد خوش آمدن قلمای کدگیم. نه دیگه تنه کدن شما ویدیو نکردم، فقط برای که یک تا ویدیو دیگه دارم پیشه که بینن اگر قلمه تیار کردنش هسته. من ویدیو نکردم، من فقط امجده پختنش کم ترک ویدیو کردم. بالاش کم ترک سیادانه میکنیم، کنجی تم باشه بکنن میشوه میکنیم. منم خیلی میپزیم خمیر ایدمی آب، نمک، دراش تمام خمیرش تیار میکنیم. بعد بسیاری بعد نمیمونیم رسیدنده که بسیار نرسه، کمک ایستاد تمام زولا میکنیم، تنکشون میکنیم. من وقتی کدم که قلمه کدن نشدم، وقتی تنک خمیر کدن ده یک بار زولا میگیرم میمونم، هم کم تر رو بگیره تنکش میکنم. با فکر میکنم خیلی خوش میه وقتی که بسیار ایستاد دم کد خمیر چید رنگی نان میویه، نانی میویه. برای هم بعد تنک میکنیم با روغنی همه بچنونی روغنای چقدی میپزیمش میشکیم میپزیمش. انا قلمه ما دیم قلمه هم تیار شد. این کم ترک ایسو به کامera باشه چی که کم ترک گلزدگی میتوانه که خیلی نیستن خوش رو آمدن قلمه به حد خوش رو آمدن قلمه. چهار سکه که خوش رو یارا که برای چی بود من نشکستمش خوش رو آمدن. با یک تا قلمه دیگه تیار کردم برای کودکا رای را کردم. اشته بالاش تا کنجی تک نکردم برای که کودکا نغز نمیبینن و خیلی کنجی تک داره که انا ایش میشکنیم. ایش به حد خوش رو آمده بینن چارسی از اینجا کم تره گرمه همشان هم مایده خوش رو قبطاش خوش رو آمدن. میره مایده کردم کودکا خوردن و به هر یک شما بازی دیگه مینداری خود رو میرسونم. خیلی ما را تا آخر هم خیلی همراه باشین، دستگیری کنین و به حد میندارم همه شما و ولاگ های آینده ما را انتظار شوین. در اینجا ما ولاگ خود را به انجام میرسونم و خیر تا ولاگ های آینده دوستان. لا لا لا